العطلات كاع افونسيو لهنا. كلوب جيمدية اليوم جينا ان شاء الله مشاركة نادي في هذه المسابقة تاع ترياتلون اسباك. اليوم عندنا كاين لي زاتليت، عندنا زوج في ليكيب ناسيونال. ان شاء الله اليوم يكون احسن تمثيل للنادي، واليوم لورغانيزاسيون ما شاء الله تاع اسباك ان شاء الله نكونوا في احسن تمثيل. C'est le grand jour, c'est le 7 octobre, le vendredi 7 octobre à la plage Colonel Abbas. C'est le grand jour, c'est le jour du triathlon de l'ASBAC, l'association sportive de Bouchaoui Athlétique. C'est une compétition rare en Algérie et donc très courue, 85 participants, des Algériens d'un peu partout pour cette discipline spéciale qui combine 700 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. C'est la formule sprint, c'est la formule rapide du triathlon qui est organisée par l'ASBAC. Ça va bientôt être le départ, tout le monde se prépare. Rendez-vous au bord de l'eau dans quelques secondes. هذه المشاركة الأولى في أسباك. هذا لهنا المشاركة الأولى تاعي. التظاهرة هذه رانا نشوفوها مليحة في الجزائر، ما فين نشاركوا فيها، وإن شاء الله تزيد تتطور أكثر وأكثر إن شاء الله. احنا رانا كلوب سبورتيف تاع لي ديابيتيك سطيف. عندنا هذه المشاركة الأولى في الترياتلون. أنا عجبتني في التنظيم، عجبتني في كلش ما شاء الله. إن شاء الله نزيدوا تعاونوا شوية برك يعني في الإمكانيات برك تاع باسكو احنا عندنا ديجا عندنا مشكل تاع القش، عندنا مشكل تاع حوايج بزاف. إن شاء الله يكون هذا التنظيم يعني وتكون في الاعتبار إن شاء الله. La natation, c'est très difficile quand il y a 85 partants sur la même ligne. Il y a des coups qui se prennent dans l'eau. C'est un peu la pagaille, mais au bout d'un moment, les plus rapides se détachent et vont tourner rapidement devant les autres. 700 mètres de natation, peut-être pas tout à fait d'ailleurs, selon le tracé. Et déjà une première décantation qui va permettre aux meilleurs de sortir devant et de passer dans la zone de transition avant les autres, de se changer rapidement, de mettre les chaussures et le casque et d'enfourcher leur vélo course en général, pas de VTT pour les plus rapides, afin d'aller rallier Bousmaïl en aller-retour sur 20 km sur la RN11, dont une grande partie est ouverte à la circulation. C'est peut-être d'ailleurs le point faible de ce triathlon, le risque de croiser des véhicules sur la route, mais tout le monde est tellement heureux de pouvoir faire un triathlon un 7 octobre dans une eau à plus de 20 degrés. C'est déjà le pied. الحالة راهي تمشى كما لازم. كما تعرفوا رايس باك عندها كومام اون اكسبيريونس في لي كورس هذويا، وكل عام تنظم دونك لو ترياتلون هذا. C'est une association d'amis, bonheur, amitié, convivialité. C'est une association de la société civile. Quand on laisse la société s'organiser, elle peut faire des miracles. Donc nous sommes pratiquement une association, comme je l'ai dit, d'amis qui participent un petit peu. Nous avons commencé, nous étions une dizaine et maintenant nous avons pratiquement presque 350 adhérents. Donc une association qui prend de l'ampleur, des adhésions libres, démocratiques, comme on dit. C'est généralement dans la course à pied que se décante un triathlon. C'est pas tout à fait le cas cette fois-ci sur 5 km. C'est 5 km qui se court assez vite pour les meilleurs, pour les hommes, moins de 25 minutes.
C'est l'occasion pour Lutfi Benatman de se dégager en tête. Jim Medea, vainqueur donc de cette édition de cette année du triathlon de l'Asbak, et aussi l'occasion pour Lina Benasser de Bahia Oran de se distinguer chez les femmes. Oran étant une école du triathlon, il y a un club qui travaille sur le triathlon à Oran et qui fournit des champions d'année en année. السلام عليكم. لينا بن ناصر. اليوم شاركت في الترياثلون تاع الجزائر، كلاسيت الاولى وراني فرحانه. نهديه للشيخ هواري بوراس، الشيخ علي مون بير مون فرير et tous les gens que j'aime. شاركت باسم كلوب باهية نوتيك وهران. بن عثمان لطفي، ترياثلات مع ليكيب جيمدية وفي ليكيب ناسيونال الجيريان تاع ترياثلون. اليوم جينا بارتيسيبينا في هاد لا كومبيسيون تاع لي اورغانيزاتها لاسوسياسيون سبورتيف تاع بوشاوات ليتي كلوب لاسباك. كانت اون طري بون اورغانيزاسيون، لي كونديسيون كليماتيك كانوا بيان، البحر كان كال، السيركوي فيلو كان بيان، ميم في الجريان كان بيان، السيركوي غلقوه. يعطيهم الصحة على لورغانيزاسيون. ان شاء الله دوك انا نبريباريو لي كومبيسيون جايين، الشامبيونات الجيري ان شاء الله لو 29 اكتوبر في بلعباس. وريمارسي لي كلوب تاعي جيمدية اللي معاونا، ونهدي الفوز تاعي بلا بريمير بلاس لي بارو تاعي والونترينور تاعي عبد الله ماهور باشا وكاع صحابي اللي عاونوني باش نحقق هذا النيفو. يعطيكم الصحة. Le triathlon de l'Asbak a été une nouvelle fois une réussite, une discipline à encourager. Elle a bénéficié de conditions atmosphériques idéales cette année, à 7 octobre, et elle est promise à un bel avenir. C'est un avis à lancer aux sponsors et aux différents mécènes. C'est un sport qui mérite d'être soutenu.